बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिविल की एक बहुत ही मशहूर इमारत, बल्कि ये दुनिया भर में मशहूर है, और इसका नाम है सिविल कैथेड्रल। तो ये देखिए सामने की जानिब से, ये यहाँ का एक मशहूर रोमन कैथोलिक चर्च है, और इसका शुमार दुनिया के बड़े चर्चिज़ में होता है, और कहते हैं कि ये चौथे नंबर पर दुनिया का बड़ा चर्च है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अल-कसर, जिसे अल-क़ाज़ार भी कहते हैं, उसके बारे में बताया था। तो ये वाला जो चर्च है बिल्कुल उसके साथ में ही वाक़ है। तो जनाब, मैं चर्च में दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ पर दाखिले के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। ये जो तंग सा दरवाज़ा है, ये इसके मेन हॉल की तरफ जाता है। और ये देखिए जनाब, अभी हम इस चर्च के मेन हॉल में दाखिल हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। एकदम से तो आप इसके तामीर को देखकर, इसके डिज़ाइन को देखकर आप शिश्ते रह जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े स्टोन हैं, और इसका ख़ास तौर पे छत जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। अलगर्ज़ के बहुत ही ये शानदार किस्म का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ तस्वीर हैं, जो मुजस्समे हैं, उनके शायद मुझे बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा पता ना हो, क्योंकि जो ईसाई मज़हब है उसके बारे में मेरा जो इल्म है काफ़ी महदूद है। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स क्रिश्चियनिटी मज़हब से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो उनको इनके बैकग्राउंड का, इन तस्वीर के, इन मुजस्समों के पीछे जो कहानी है, तो वो इसको बआसानी समझ जाएंगे। तो मेन हॉल है बड़ा सा, उसके साथ में ये चैम्बर्स से बने हुए हैं, इनको आगे से ये आप देख सकते हैं कि जंगला लगा हुआ है, बंद किया हुआ है इनको। और इस तरह मेन हॉल में इसी तरह की जो है काफ़ी ज़्यादा चैम्बर्स मौजूद हैं। और इस पर कहते हैं कि जब ये बनाया गया था तो इस पर बेशुमार पैसा खर्च किया गया था, बल्कि इसके बनाने वाले जो हैं उनका कहना था कि हम ऐसी चीज़ बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि ये लोग पैसा खर्चने के मामले में पागल हो गए हैं। यानी कह सकते हैं आपके पागलों की तरह उन्होंने यहाँ पर पैसा बहाया था। इसका जो आल्टर है बहुत ही खूबसूरत है, लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इसके अलावा मतलब जिस भी आप चीज़ को देखें ना, तो वो अपने आप में एक शाहकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रोमन कैथोलिक चर्च है, और मैं अभी थोड़ा सा मुख्तसरन इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। तो असल में ये पहले जो है एक मस्जिद थी, जो अल मोहद्दीन के खलीफा थे अबू याकूब यूसुफ, उनका मैंने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था। उन्होंने जो अल कसर महल है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन की थी, उसमें नए हिस्से और उसकी ताज़ीन व आराइश की थी। तो उन्होंने ही ये जो मस्जिद है 1172 में उस अल कसर महल के साथ ही ये मस्जिद बनाने का हुक्म जारी किया था। और ये देखिए जनाब, संगे मारमर के पिलर्स। तो 1172 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ, और फिर 1198 में तकरीबन 26 साल में ये मस्जिद यहाँ पर तामीर हुई। यहाँ पर जो पहले मस्जिद थी उसका डिज़ाइन उस वक्त के मशहूर आर्किटेक्ट अहमद बिन बासु ने तैयार किया, और कहते हैं कि वो अपने वक्त की एक बहुत ही खूबसूरत एक बड़ी मस्जिद थी। मुसलमानों की हुकूमत स्पेन में तकरीबन 1492 तक रही। हालांकि आखिरी जो कुछ साल थे उनमें तो ये सिर्फ गरनाता तक महदूद थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी सूरत में यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन जो ये सिविल का इलाका है, इशबिलिया का इलाका, ये तकरीबन 1248 में, यानी कि उससे तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले जो है ये ईसाइयत के कब्ज़े में चला गया था। चुनांचे ईसाई बादशाह फर्नांडिस सोएम ने 1247 में सिविल शहर का मुहासरा कर लिया, और ये मुहासरा तकरीबन 15 महीने तक जारी रहा। बिल आखिर मुसलमानों को हथियार डालने पड़े, और नवंबर 1248 में इस शहर पर ईसाइयों ने कब्ज़ा कर लिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना कि एक ताबूत उठाया हुआ है, और 4 लोगों ने अपने कंधों पर ये ताबूत उठाया हुआ है, ये असल में क्रिस्टोफर कोलंबस का मकबरा है, यानी कि यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस दफन है। तो इस चर्च में क्रिस्टोफर कोलंबस और इसके अलावा कई मशहूर बादशाह जो हैं वो यहाँ पर मदफून हैं। तो जनाब, मैं आपको इस चर्च की तारीख़ बता रहा था
تو جب عیسائیوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا تو یہاں پر موجود مسجد کو چرچ میں کنورٹ کر دیا، اور کافی عرصے تک یہ جو مسجد تھی وہ چرچ کی صورت میں یہاں پر قائم رہی، تقریباً 200 سال تک آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں یہاں پر جو عیسائی تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور ایک عظیم الشان جو ہے چرچ یہاں پر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ کو مسجد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیں گے۔ اگر آپ مسجد قرطبہ میں جائیں تو میں نے سنا ہے، انشاءاللہ میں ابھی نیکسٹ وہاں پہ جاؤں گا، کہ وہاں پر ابھی بھی مسجد کے آثار موجود ہیں، قرآنی آیات کہیں پہ لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ کو اس کی حیت سے ابھی بھی اندازہ ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ یہاں پر کوئی مسجد تھی۔ لیکن کیونکہ یہ سارا کچھ ابھی مسجد کو گرا کر بنایا گیا تھا تو یہاں پر آپ کو کوئی اس طرح کے آثار نہیں ملیں گے۔ اس زمانے میں سول کافی خوشحال شہر تھا اور یہاں پہ تجارت فروغ پا رہی تھی، چنانچہ یہاں پہ دولت کی فراوانی تھی، اور انہوں نے اس چرچ کو بنانے میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ وہی دیکھیے آپ اوپر مجسمے سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کوئی سٹوری ایکسپلین کی گئی ہے، شاید بائبل سے ہو، عیسائیت سے اس کا کوئی تعلق ہو، جس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال یعنی کہ دیکھنے میں یہ بہت ہی دیدہ زیب ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجسمے، تو یہ سارے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، ابھی لکڑی پہ کندہ کیا گیا ہے یا ویسے بنائے گئے ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ یہ والا حصہ ایک میوزیم ٹائپ کا ہے، تو یہاں پر عیسائیت کی جو چیزیں ہیں، مقدس چیزیں ہیں، وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، تصاویر لگی ہوئی ہیں، مجسمے ہیں۔ تو یہ والا کمرہ کافی خوبصورت ہے اور روشن بھی ہے، باقی جو چرچ تھا وہاں پہ نسبتاً اندھیرا تھا، لیکن یہ والا حصہ کافی روشن ہے۔ وہ یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت گنبد ہے، اور اس پہ بہت ہی شاندار قسم کا کام کیا گیا ہے۔ یہاں پر بڑی بڑی پینٹنگز نصب ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ مشہور پینٹرز کی ہوں گی۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی یہاں پر ایک پینٹنگ ہے۔
تو ابھی میں چرچ کے یہاں ایک صحن سا ہے اس میں آ گیا ہوں، تو یہاں سے آپ اس کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والا حصہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے مسجد کے وضو خانے تھے، اور یہ کسی حد تک اسی شکل میں ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ یہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں، فوارے وغیرہ ہیں، تو یہاں سے لوگ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہوں گے۔ مسجد کی واحد نشانی جو یہاں پر آپ کو نظر آئے گی وہ ہے یہ والا مسجد کا مینار، جو کہ ابھی تو ظاہر مسجد کا مینار نہیں ہے، یہاں پر گھنٹیاں نصب ہیں، کلیسا کی گھنٹیاں یہاں پر بجتی ہیں۔ تو اس ٹاور کا نام گرالڈا ٹاور ہے، اور کہتے ہیں کہ مراکش میں ایک قطبیہ مسجد ہے، تو بالکل یہ جو ٹاور ہے اسی اس کو طرز پہ بنایا گیا تھا۔ تو اس پہ جانے کے لیے علیحدہ سے ٹکٹ ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو یہاں پہ ہم نہیں جا سکے۔ بہرحال یہ واحد مسجد کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ تھا جناب سیول کا کیتھیڈرل۔ تو میں نے یہاں پر مسجد کے نشانات ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے کہیں پر کوئی نشان نہیں دکھائی دیا گیا، کیونکہ مسجد قرطبہ میں وہاں پر تو ابھی بھی تھوڑے بہت نشانات ہیں، لیکن یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جن ویورز نے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔